Alliance Plaza, ang number 1 suki ng bayan. Okay, good morning no sa tanan. Bali preparar kami subong nga mga empleyado diri sa Imperial Mambusaw branch kay bali makanda kami sang karaban sa Dumalag Capiz. Kag Mel. Yes sir. Aliw ko tawag sang second batch kay muna sa aton dalon sa aton nga pag-area subong adlaw. Kag manghatag kita dito sang flyers kag mga bookings kita. Kay para makabalo ang customer dito sa Banwa sang Dumalag kay bati ko manugpista to subong di ba? Yes sir. Okay so tawgon ta subong sila kag malakata dayon mga dugay-dugay kay presentar naton dito ang aton nga ginabaligya diri sa Imperial Mambusaw branch. So ang aton himuon subong manghatag kita dito sang flyers kag lantaw naton ang aton nga site dito sa Dumalag Capiz. Kimel? Okay sir. Okay Okay, ari na kita karon sa Banwa sang Dumalag no. Ang hatag na kita sang flyers kay karaban kami diri sa Banwa sang Dumalag Capiz. Kag sa tanan-tanan galing mga Dumalag non, gina-welcome ko kamo nga magbakal sa amon appliances. Ang amon galing target nga site bali dira sa kay Permalino building. Dira kami ma-display sa tanan-tanan nga customer namon sa Dumalag. Madamong salamat sa inyo. Okay, ginawil kamuhi pili ang tanan namon nga mga customer di sa Dumalag no. Sa amon nga palabuton nga caravan sale dire sa kay sa Permalino building dire sa may poblasyon Dumalag Capiz. Kag sa September 16 amo ang pag-start sa amon caravan bali hasta kami October 29, 2024. So subong medyo mainit ang panahon kag karon sa hapon basi maulan naman pero mas mainit gid ang ulo ta pag wala sang kwarta. So kinahanglan gid naton may extra gid nga income. So kinahanglan gid namon ang magkaraban kay kung magulat lang kita customer sa opisina sa Mambusaw Capiz way gid siyang nagawukil dito gani nag-advise tay boss nga kung pwede makaraban kami kag madamong na salamat sa support sang top management nga pwede kami kakaraban kag dako na nga bagay para sa amon nga makakita kami sa customer kay kung wala kita sa customer gamay aton income wala kita kwarta. So ang init mas mainit pag daton ulo kung wala kita sang gamiton nga kwarta. So kinahanglan tagid extra income. So sa tanan namon nga mga customer pasalamat dito sa inyo diri sa Dumalag nasakupan sa Dumalag Capiz nga ginaimbitar ko gid kamo na magkadto diri sa amon nga site para maglantaw kag magbakal sang amon nga baligya nga mga appliances. So hindi kamo mabudayan, hindi namon kamo papabugatan. So kung gusto ninyo cash, installment, home credit, may araman. So ano pa inyo ginahulat, tsansa na ninyo ng mga taga Dumalag nun. So ginaimbitar ko kamo, magkadto kamo di sa September 16 ang pag-start namon sa amon nga caravan sale diri sa Dumalag Capiz. Thank you gida.